Decision game 3 na ta mga kaibigan. Team Cebu City wins game 1, Team Mambaling wins game 2 mga kaibigan. Okay, kini mauna niya to ang deciding game 3 mga kaibigan. Kuha na, netbag ang tira ni Boy Negro. Shout out yan Manoy Eliser Traya ha. In attendance sa ato ang bakbakan. Manoy Ili. Manoy Eliser Traya. Shout out! Boss Rilayar, shout out! 1-0 na, 1-0 in favor of team Cebu City ha. Sa atong decision game 3. Shout out ni Sir Jonathan Arqueon. Shout out sa ni Boss Charlie Milan. Shout out Boss Janak Rabaya. Papart Eric Lasarte ha. Sa Langtad Naga, shout out. Shout out Konsyal Silso Gabunada. Ay gipakat-kat nila Gos. Iguales. Sono na 1-1 na mga kaibigan ng ating decision game 3. Servisyo Lagos. Lobo. Gipik ni Lagos. Answer di Kulapo. Lagos again. Barag si Saddam Igos tirang Lagos. 2-1 na. 2-1. Shout out Tatay Conrado lagi Aliga. Shout out Boss Rilayara. Iyay Negro. Unda kang Saddam. Wow, madas 360 shot. 360 Pharmacy. Mana? Servisyo sa forever. Agay, may tunga lang og kalit out from nowhere. May kalit og tunga si Almar. Stop ball ni Almar ha, stop ball. Dos ono in favor of team Mamaling. Kini servisyo Almar para 3. Saddam Tokmod, perting lubuha bunda ka ni Negro. Jobert. Okay. Para overhead, kuha pa ang Boy Negro. Jobert Negro. Nagginubatay. Kulapo, easy ball. Tokmod ni Almar. Out ball ang tubag ni Saddam forever. 3-1 na. Team Mambaling is enjoying 2-point lead mga kaibigan. Ay Lobo. Fire in the hole. Out ball na naman. 4-1 na. 4-1, 3-point lead na sa Team Mambaling ha. Servisyo para 5. 4-1 ha. Lagos. Lagos again. Pangagot bias Lagos. Negro. Wala. Gidabu-dabuhan ang Team Cebu City. Igos kombinasyon Negro og ni Lagos. Igos kombinasyon 5-1. Layay Saddam. Tagaig yakit tol. Kanang yakit. Ayay kay yakit. Yakita to. 5-1 ha. 5-1. In favor of Team Mambaling. Kini servisyo Kulapo para 2. Kulapo. Bang! Buto. Inside. GPR had the decision mga kaibigan. Ang tag-iya sa SMC Seaside, owner of the SMC Seaside, GPR. 5 5-2-3. 5 na. Sige, mukurog diri. Kini servisyo Kulapo para 4. Arak. Wana Negro nagpauwanag mga bula. Pasok. Walang katao-tao ang overhead sa Team Cebu City.
5-3 na. Kini para sa Serbisyo Negro. Lagos. To Kulapo. Lagos again. Dara. Yay. Nitbag. Size 3 na. Size 3 in favor of Team Mambaling. 3-point lead na sa Team Mambaling sa atong deciding game 3 mga kaibigan ha. Kapit mga kaibigan. Tuara Negro. May pusing, may paboto. Woo! Walay panagang ang Team Cebu City sa tira ni Negro. 3 City na. Tres City. Serbisyo Negro. Para 8 na ni. Lagos na mundak. Grabe, may kalit lang. Kilab lang bulang Lagos na. Jobert Persinas. Wala. Out ball ang patay. Nga tira ni Idol Jobert Persinas. 3-8 na. Opat na lekuang sa Team Mambaling. Tokpo ni Almar. Basang Jobert. Bundak ni Negro. Pun ang Lagos. Okay. Knockout punch ni Lagos. Tinamaan si Kulapo sa panga. 3-9 na. Okay, back to live action. Kini para Gis. Negro. Ngumpok na. Okay. Wala. Nulatan na si Negro. Out mo lang tubag sa kontra. Gis. 3 na. Kini para Unsina. Almar. To Kulapo. Agay. Gilaw sa tirong. Ang tira ni Kulapo. Onsi 3 na. Purna win na para champion na. Grabe serbisyong Negro eh. Bagnos. Out ball. Lagos. Binigyan mo ng pagkakataon ng Team Cebu City. 3-11 ha. 3-11. Okay, back to the ball game. Kulapo to serve. Shout out ha. Idol John Tox. Ay mo, lisod lagi. Apiki. Critical atong pasyente, Boss John Tox. Iba nagchungo. Servisyo para daog na sa game 3. Lagos, nilayat. Agay, daog na. Minaog ang Team Mambaling. Tinalo ang solid Team Cebu City mga kaibigan. Saddam Kulapo Jobert.